ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଦର ଟେରେସା ସୁପର ପାୱାର। ଲାସାସା ଓ ସାର୍ପ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ଆଜି 13/7/2021 ତାରିଖରେ କଟକର ଶିଶୁ ଭବନଠାରେ କଟକର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଲାସାସା ଓ ସାର୍ପ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ବିତରଣ କରାଗଲା। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାସାସାର ଫାଉଣ୍ଡର ସ୍ମିତା ଦାସ, ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ପୁରବୀ ସାହୁ, एक्टिव मेंबर सुभाष चंद्र खुंटिया, रोजा पंडा, लिपन कुमार साहू, वी कन्याकुमारी और लासासार मुख्य उपदेष्टा प्रफुल्ल कुमार सिंह, बीजेडी राज्य साधारण संपादक, सार्प हॉस्पिटल चेयरमैन समीर कुमार महांती, डायरेक्टर डॉक्टर रतन कुमार साहू और अन्य मेंबर माने उपस्थित रही पूर्ण कार्यक्रमटी को सफल करथिले। विशिष्ट समाजसेवी प्रफुल्ल कुमार सिंह लासासार उपदेष्टा भावरे लोक मानकु साहाय्य करने को अग्रसर हेबा लगी उद्बोधन देथिले। एही भली कार्यक्रम चलीछि और आगामी दिन में एभली कार्यक्रम चलिबो बोली लासासा प्रतिश्रुति देछि।